na ko cellphone, iPhone, palitan ko. iPhone din na! Amino! Pagkita ta! Bantay na ako. Ala. Di lamang ko ni kagbansili kay murag di man si Samsung. O Samsung. Safe nang ka. Kuan ba ka ng iPhone? Murag. Yaway. iPhone gini ni tinuod ba? Masuya. Kuan eh. Wait, iPhone man eh. Bisiling ko ani. Bansili to. Kuha ng cellphone. Ang uyab. Ako wala. Pero sige lang. Okay. Iya tagdang. Samsung mo na! Shout out there ni Kit Aaron Cabrera og ni Let's Erico Cabrera Dion Frederick Branglos. Thanks. Yay. Shout out ni Shaula Ena Makiling. Shout out ni Ashley Faith Duailongso. Shout out ni Dr. A Dental Clinic in last. Shout out ni Casey Janine and next Samsung. Shout out. Shout out ni kami ang malakas mag-email. Oh, shout out ni malakas mag-email tayong mga idol. Shout out. Goodbye. Thank you for watching. Peace out.